आपण मानकु विनम्र निवेदन आम थंबनेल देखि रागी जाई हठात कमेंट सेक्शन को जाइकी गाड़ी देवा आरंभ करंतु नहीं। दयाकोरी आम भिडियोटी को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु। जदि आमे गाड़ी खाइबा पई योग्य ताले निहाती गाड़ी करंतु, किंतु अंध भावरे कोनोसी कथा को विश्वास करंतु नहीं, ग्रहण करंतु नहीं। यह ही आमर विनम्र निवेदन। वर्तमान समय बदली जाइछि। जणे विकलांग मनीष को आमे विकलांग कहि परिबा नहीं, ताकू आमे दिव्यांग कहिबा। हाडी छुआटा हे दूर को पड़ा, चल चल पाण छुआ को ठिकार। आज्ञा सावधान, एई भरिया भाषा आपण माने प्रयोग करि परिबे नहीं, जेल दंड भोगिबा को पड़ी। खाली कोन एतिकी, वर्तमान समय रे आपण माने फिल्म रो टाइटल मध्य मन इच्छा दे परिबे नहीं। आपण माने जेते बेले निजो फिल्म रिलीज करिया को जाउछंती, बाटरे बा सेंसर बोर्ड पड़िबो। जदि लोक माने आंदोलन करूछंती, प्रतिवाद करूछंती, ताहले आपण माने निजो फिल्म रो टाइटल को चेंज करिया को बाध्य हेबे, नचेत फिल्म रिलीज हेई परिबो नाही। जदि आपण माने विश्वास करू नाहंती, तेबे प्रमाण सहित आपणको सामने किछि उदाहरण रखिया को जाउछ। प्रथमे फिल्म टीर नाम दिया जाइथिला रामलीला, किंतु फिल्म रे प्रभु रामचंद्रंकर लीला उपरे किछि भी नथिला। तेणु लोकमानकर धार्मिक भावना को कुठारघात करा जाउछि बोली भाबी एहाकु प्रतिवाद करागला। सेथिपई रामलीला टाइटल टी चेंज होई फिल्म रो ना होई गला गोलियों की रासलीला रामलीला। फिल्म रो ना रखा जाइथिला बिल्लू बार्बर। बार्बर शब्द ही कंट्रोवर्सी सृष्टि करिथिला। सेलून एवं पार्लर रो सदस्य माने प्रतिवाद करिबा फलरे बिल्लू बार्बर रु बार्बर शब्दटी को उड़ेई दिया जाइथिला एवं बिल्लू नारे ही फिल्म टी को रिलीज करा जाइथिला। लक्ष्मी बम, लक्ष्मी शब्दटी आम माँ लक्ष्मी को असम्मान करुछि बोली कही लोक माने प्रतिवाद करिबा आरंभ करदेले। शेषरे फिल्म टीर ना केवल लक्ष्मी रखागला। सबुठारु मजालिया कथा हेउछि आमे लक्ष्मी रो स्पेलिंग LAXMI नचेत LAKSHMI लिखि थाउ, किंतु फिल्म रे लक्ष्मी रो स्पेलिंग LAXMII लिखा जाइछि। सबु समाधान हे गला। आज्ञा खुशी रे फिल्म टीर ना रखा जाइथिला लव रात्रि। एई रात्रि शब्दटी कुआडे नवरात्रि सहित मेळ खाउछि भाबी लोक माने प्रतिवाद करिबा आरंभ करदेले। जेते बेले हम धार्मिक भावना उपरे आघात बाजिला, लव रात्रि चेंज हेई किना लव यात्री हेई गला। पद्मावती केते सुंदर नाम दिया जाइथिला, किंतु राजस्थान रो कर्णी सेना माने विरोध कले। राजपूत माने कहिले रानी पद्मिनी अर्थात पद्मावती को अपमान दिया जाउछि। तेणु पद्मावती फिल्म रो ना चेंज है कि पद्मावत हे गला। मेंटल है क्या? आज्ञा फिल्म रो ना कहूछि एई मेंटल शब्द कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देला, जहा फलरे कि फिल्म टी रो टाइटल को चेंज करी की रखा गला जजमेंटल है क्या? पृथ्वीराज फिल्म रो ना चेंज करी रखा गला सम्राट पृथ्वीराज। फिल्म रो ना हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई चेंज है की रखा गला हसीना फारकर। फिल्म टीर नाम रखा जाइथिला जाफना, जहा कि श्रीलंकार गोटे सिटी को बुझाउछि। कंट्रोवर्सी आरंभ हो गला। शेषरे फिल्म टीर ना रखा गला माद्रास काफे। आसंतु एबे आमे ओडिया फिल्म विषय रे डिस्कशन करिबा। 1992 मसीहा रे फिल्म रिलीज हेतिला, जहार ना थिला उदंडी सीता। प्रतिवादर स्वर उठी नथिला एही टाइटल को नेकी। समय बदली गला, नुआ फिल्म तैयारी हला, किंतु ना रखा गला उदंडी सीता। तार टीजर रिलीज हेतिला 1 एप्रिल 2022 रे, किंतु आश्चर्यर विषय सेंसर बोर्ड उदंडी सीतारू उदंडी शब्दटी को काटिकी उड़ेई देले। यह आपण माने जानी परिबे 21 जून 2024 रे रिलीज हेथिबा उदंडी सीतार ट्रेलर रे आपण माने केवल सीता शब्दटी को ही देखिया को पाई। हॉल रे जेते बेले आमे फिल्म देखिलु, टाइटल देखिया को पाइथिलु सीता संघर्षर कहानी। एथिरो आपण माने कोन बुझुछंती? सीता से आम माता सीता ही पारंती, किंबा आम पड़िसा घर सीता भाउज ही पारंती, नचेत मो सांग सीता ही पारे। आपण माने झियर ना सीता पूर्वरु उदंडी शब्द जमारू लगे पारिबेनी। एबे आसंतु आमे मेन टॉपिक को पड़ी आसीबा। रांडी पुओ अनंतारे
ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ରହିବ ନା ହଟିବ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁନାହୁଁ କି ଆମେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଲଗେଇବା କେତେ ଜରୁରୀ। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅନନ୍ତା ରଖିଲେ କେମିତି ହେବ, ନଚେତ୍ କେବଳ ଅନନ୍ତା ରଖିଲେ କେମିତି ହେବ, ନଚେତ୍ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଅନନ୍ତା ଟାଇଟେଲ ରଖିଲେ କେମିତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ କଥାକୁ କି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇକି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କଥାଟି ହେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ କଥାଟି ହେଉଛି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପରୁ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ହଟେଇବାକୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସେଇ ଗଳ୍ପରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ନାମକ, ସେଇ ଟାଇଟେଲରୁ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ହଟେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ କଥା ଭଲ କି ଶୁଣିଥାଏ। ହଟେଇବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କେହି ଭଲ ଅର୍ଥରେ ନେବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଗାଳି ଏବଂ ଅସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ନେବେ। ହୋଇରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ, କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ହେ ଦେଖ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଆଇଲା। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ କୋଉଠିକାର? ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଶୁଣିବାକୁ? ଆଜିକା ସମୟରେ କହୁଛି, ଅତୀତରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ମୋତେ କାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କହିବ ନା, ତ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା କରିଦେବି। ଏଇ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କେବଳ ବିଧବା ନା ଆଉ କିଛି? ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 7075ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ 1 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି ବିଧବା, 2 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି ବେଶ୍ୟା, 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି A term of abuse applied to women। ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରୟହୀନା ବିଧବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେଜ୍ ନମ୍ବର 7076 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ। 1 ନମ୍ବରରେ ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଧବାର ପୁତ୍ର। 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗାଳି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଧବାର ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ଏହି ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାହାଣୀରେ କଥିତ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏକମାତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକର ଘରେ ପୋଷ୍ୟ ବର୍ଗ କେହି ନଥିବାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବୁଲୁଥାଏ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଏକ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏହି ଭାଷାକୋଷରେ ରାଣ୍ଡିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମରେ ରାଣ୍ଡି ଶବ୍ଦଟିକୁ ରଖିବା କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ରଖୁଛୁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନେବେ, ଭଲ ନା ଖରାପ ଅର୍ଥରେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେବଳ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବନି, ସମୟ ଆସିବ, ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ନିହାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏହି ଶବ୍ଦଟାକୁ କାଟିବେ କି ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଗାଡ଼ି ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ଯେମିତି ନ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା।